हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग माने आसंतु आज आम किचन गार्डन रे आमे किंती शीत दिनिया साग करि परिबा अति सहज रे से विषय रे मैं वीडियोटी करछि। शीत दिनिया साग बोले हमर कोसला पालंग सोरिष धनिया लेउटिया विभिन्न प्रकार मूला विभिन्न प्रकार साग होइथाय। से साग गुडी सब आमे किंती करिबा मैं किचन गार्डन विषय रे ए वीडियोटी करछि। जदि भल लागिवो ताले लाइक और सब्सक्राइब निश्चित करिवे। शीत दिन तो बगीचा बहुत सुंदर देखा जाय थाए, कारण हमर सब साग जातीय बेसी साग 50% जगह रे बगीचा रे साग लागि थाए। विभिन्न प्रकार साग लागि थाए। से भितरे हमर कोसला पालंग धनिया विभिन्न प्रकार, कारण साग गोटे एमती परिबा तो कहले चल से कारण आमे ताकू डायरेक्ट खाइथाउ। जदि से आमे केमिकल दबा आउ विभिन्न प्रकार रासायनिक सार दबा ताले से आम पई पॉइजन हो जिवो। तेणु सागरु आम तो विभिन्न प्रकार खनिज लवण पाउचे, विटामिन पाउचे। तेणु सागटा आम पई निहाती दरकार आम रोसई घर पई। से आम रोसई घर को आम बाड़ी रे यदि साग गला सेटा आम पई बहुत भल हबो। जदि आमे किचन गार्डन रे साग बुनिया को चाहूतिबा ताले आगो माटी प्रस्तुत करिवे। माटी प्रस्तुत करिकी आमे विभिन्न प्रकार साग लगे परिबा। माटी प्रस्तुत पई आमे 50% खत आ 20% नेबे लिंब पीडिया, किंतु लिंब पीडियाटा साग पई निश्चित देबे। आमे भाबुचे जे साग तो बुनिबा सेथिरे अल्प सार देबा, अल्प खत देबा, अल्प पीडिया देबा, किंतु साग पई निहाते दरकार। कारण साग होचे एमती गोटे परिबा से 15 रु 20 दिन भितरे हे जाय थाए। तेणु 50% खत 20% आमे लिंब पीडिया निश्चित देबे। लिंब पीडिया देले हमर साग गछ आ पोक लागिवनी बेसी ना। माटी तळु जो फिंफी बाहर की गछ गुडी को मिली जाय थाए से गुडी को भी हबनी। एटी हमर बगीचा रे शीत दिन आमे मूला साग लगे परिबा। मूला साग तो हम किचन रे समस्तकर सोरिष साग लगे परिबा। समस्त किचन रे सोरिष थाए। से किचन नु आमे नै कि सोरिष मुठाटे बुनी देले आमे मासे 2 मासे पर्यंत सोरिष साग खाइबा। सोरिष साग बुनिया कहले एमती माटी भल रे प्रस्तुत करिकी आमे सेथिरे सोरिष मंजी बुनी देबा आ पानी छिंची देबा। से प्राय 15 रु 20 दिन भितरे हमर सोरिष साग हो जिवो। आ सोरिष सागटा शीत दिन बहुत टेस्ट थाए ना, समस्त पई देह पई भी बहुत भल थाए। तेणु सोरिष साग बुनिया कहले आमे किंतु सब बेले जे जहा भी साग मंजी बुनिबे खत सारा देकी माटी को भल करी गुंड करी पाउडर कर देबे। सेथिरे टाइकोड्रामा पाउडर देबे, लिंब पीडिया देबे, देकी 50% किचन कंपोस्ट हो जिया खत हो देकरी तापरे मंजी बुनिले से साग 15 रु 20 दिन भितरे आपण साग तोलिकी खाइबे। 15 रु 20 दिन भितरे साग तोलिकी जदि आमे किचन कंपोस्ट की जिया खत की गोबर खत न देबा ताले से साग गुडी को रुंठिया हो जिवो, बढी बनी भल ना। माटी यदि फपसिया है नथबो ताले से साग गछ भी रुंठिया हो जिवो। आमे धनिया बुनिया कहले आम किचन गार्डन रे धनिया को भी सेमती आग बतुरे देबे। बतुरे देकरी 12 रु 13 घंटा बतुरे देबे। 24 घंटा बतुरेले भी आहुरी भल। ताकू बतुरे की गोटे जगह रे छाणी की रखि देबे। गोटे कपड़ा रे छाणी की किछ समय पय रखि देबे। सेतिरु गजा बाहर जिवो। गजा बाहरला परे आमे ताकू बुनी देबा। बुनी देकी गोटे घोड़े देबा। से ताले धनिया मंजी बुनला बेले अन्य साग बुनला बेले घोड़ेबा दरकार नै, किंतु धनिया मंजी बुनले जेतिकी जगह रे बुनिथिबे ताकू टिके कवर कर देबे। जे कोनोसी पट्टा साहाय्य रे कि पॉलिथिन साहाय्य रे दुथरे हिलोरे कवर कर देबे। कवर कर देले से शीघ्र गजा हो जाय थाए। धनिया टिके गजा हेबा को लेट हो थाए, किंतु कवर कर देले से शीघ्र गजा हो जाय थाए। गजा हो गले आमे ताकू से टिके गजा बाहरला बेले आमे ताकू कवर को काढी देबा। काढी देकी अल्प पानी छिंचिबा। अल्प पानी छिंचिले से गजा गुडी को भल होइकरी गछ गुडी को। आ गोटे साग होची हमर लेउटिया साग। लेउटिया साग भी आमे शीत दिने लगे परिबा। लेउटिया साग सेमती आमे माटी प्रस्तुत करके खत सारा ठीक देबे। जे कोनोसी साग करंतु 50% खत देबे, 20% हमर लिंब पीडिया किंबा लिंब पत्र जदि थिबो आपण पाखरे ताकू देबे। देकरी आमे साग बुनिया। साग लेउटिया साग को भी सेमती 20 रु 25 दिन भितर लेउटिया साग हो जाय थाए। ताकू तो काटिकी खांती। गोटे थर काटला परे पुणी आमे जो किचन कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर करथिबा
ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଳିବ। ପ୍ରାୟ ଲେଉଟିଆ ଗୋଟିଏ ଥର ବୁଣିଲେ ଆମେ 2-3 ମାସ ଯାଏଁ ଖାଇବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କୋଶଳା ଶାଗ। କୋଶଳା ଶାଗ ବି ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବୁଣିବେ। 50% ଖତ ଦେଇକି ମାଟିକୁ ପୁରା ଭଲରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଉ ବଜାରରୁ ନୂଆ ମାନେ ଭଲ ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଆଣିକି ବୁଣିବେ। ଆଉ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିପଟ ଯାକ ଟିକେ ଗାମାକ୍ସିନ୍ ଦେଇଦେବା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବେନି। ଯଦି ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଆଉ ଟାଇକୋଡର୍ମା ଦେଇଥିବେ ତାର ବି ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ। ସେଇ ସ୍ମେଲ୍ରେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତିନି। ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଚାରିପଟ ଯାକ ଗାମାକ୍ସିନ୍ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ହେବେନି। କାରଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ବୋହି ନେବେ ତାହେଲେ ଶାଗ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟି ହେଇକି ବୁଣି ହେବନି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା ବେଳେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ବି ହାଲକାରେ କରିବେ। ସେ ଗଛ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଛ 10ରୁ 12 ଦିନ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପାଣି ଦେବେ। ନହେଲେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯିବ। ବେଶୀ ପାଣି ପାଇଲେ ବି ଶାଗ ଗଛ ପଚିଯିବ। ଆଉ ଶାଗ ଗଛ ଯଦି କୋଶଳା ଗଛ ଉପୁଡ଼େଇକି ଖାଇବାର ଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶାଗ ବୁଣିବେନି। ଯେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଶାଗ ବୁଣିବା ଜାଗାରେ ଶାଗ ବୁଣିବେନି କି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇବା ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ ଲଗେଇବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଶାଗ ବୁଣିଲେ ଶାଗକୁ ଉପୁଡ଼େଇକି ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଦେବା। ମାଟିକି ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ରଖିଦେବା। ପୁଣି କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏକା ଦେଇକିରି ଆମେ ସେଠି ବାଇଗଣ ଗଛ କି ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାଗକୁ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଯଦି ଶାଗ ବୁଣିବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଠି କୋଶଳା ଶାଗ ପୁଣି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆସିଲା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯଦି ବୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମିତି ପାଳଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ବତୁରେଇକି ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି ଲଗେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶଳା ଶାଗଟି 2 ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଗୋଟେ ନାଲି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପସନ୍ଦ ପାଖ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମୂଳା ଶାଗ। ଆମେ ମୂଳା ଶାଗ ବି ଆମ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏମିତି ମୂଳାକୁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାକୁ ଧାଡ଼ିକିରି ବୁଣିବେ। ବୁଣିକି ଆମେ ମୂଳା ଶାଗ ଖାଇବା ସହିତ ମୂଳା ବି ଖାଇପାରିବା। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାଗ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୂଳା ଶାଗ ହେଉ, ଧନିଆ ହେଉ, କୋଶଳା ଶାଗ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶାଗ ହେଉ ଆମେ ଲଗେଇକି ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। କାରଣ ଶାଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଶାଗ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇରନ୍ ଥାଏ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ। ତେଣୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କିଛି ଶାଗ ନ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ନିହାତି କରିବେ। ମୁଁ କହିଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାଗକୁ ଖାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ବଜାରରୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ କିଣିକି ଖାଇବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଥିବ। ସିଏ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ କରିବ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବୁଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ସେଇ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ 50% ଖତ ଦେବେ, 20% ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଦେବେ। ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ନଦେଲେ ଶାଗ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୋକ ଲାଗିଯିବ। ପୋକ ଲାଗିଗଲେ ଆମ ଶାଗ ଗଛରେ ଥରେ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଆଉ ପୋକ ଛାଡ଼ିବାଟା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଆଉ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନଥିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଆ ଖତ କିଣିକି ଆଣିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଶାଗରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଶାଗ ଇଏ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଶାଗ ଉପୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି ଯାହା ବି ଲଗେଇବେ ଆମେ ଯେହେତୁ 50% ଖତ ଦେଇଛେ 15-20 ଦିନରେ ଶାଗ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆଉ ବେଶୀ ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଥରେ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପାଣି କରିଥିବା ତାକୁ ପୁଣି ମୂଳମାନଙ୍କରେ ଦେଇଦେବେ। ସେଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଥରେ ବୁଣିଲେ 2ରୁ 3 ମାସ ଶାଗ ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଲଗେଇବା। ଆମେ ବାହାର ଖତ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଘରେ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯଦି ଶାଗ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ସେମିତି। ଧନିଆ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ବୁଣିକି ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଖାଇପାରିବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ମାସ ଆମେ ତୋଳିକି ଖାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ କରିପାରିବା। ଶୀତ ଦିନେ ଅତି ସହଜରେ ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଶାଗ କରି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।